خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في اللون مرحبا بكم صحة فطوركم مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت جيسبر راكم ملاح باسكو حنا اليوم ما راناش ملاح j'espère راح تكونوا bien concentrés avec nous on a deux dossiers très importants à aborder ce soir dans notre émission d'Algérie Part مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت ازول في اللون بلا طولنا عليكم شوية سمحوا لنا يفالي بريباري الله غالبا طولنا عليكم اليوم نوبلي با حنا في الغربه ما راناش ناكلو سي با لو ميم اورير الفطور اكسيتيرا مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا اهلا وسهلا اليوم عندنا دو دوسي تري امبورطون يا جماعه لو دوسي سا فا بارلي لو بروميي دوسي سي سخا لو لوبينغ لوبيراسيون دو لوبينغ اللي دارها النظام الجزائري في واشنطن مع لو فامو ارتيكل اللي داروه في الواشنطن تايمز راح نحكي لكم الحكايه لا فيريتابل هيستوار تبهديله كبيره باسكو هذه لوبيراسيون كي تي سونسي améliorer l'image, redorer le blason de l'Algérie, défendre les intérêts de l'Algérie, finalement est un fiasco total, parce que premièrement, l'organe qui a été choisi, le Washington Times, c'est un organe qui est sulfureux, qui est grillé aux États-Unis, ou l'insan le lobbyiste qui a fait cet article, qui a fait cette analyse, David Keane, راح نحكوا عليه والعلاقات تاعو مع النظام الجزائري وشحال كان يدي في الدراهم مع النظام الجزائري باش يخدم هذه الخدمه تاع اللوبينغ. نتكلموا في الدوسي الثاني اخبار سوناتراك والمصايب اللي راهي صايره في سوناتراك وفضائح سوناتراك والمشكل الكبير اللي راهو اليوم في سوناتراك. اهلا وسهلا. Sonatrach, ce sera en deuxième lieu quelque chose d'extraordinairement compliqué avec tout ce qui se passe, des choix catastrophiques, des dérapages gravissimes de l'actuelle direction générale de Sonatrach, avec des écarts et des maladresses qui malheureusement maintenant on verse dans le régionalisme, on verse dans le clanisme au moment où le moment où le pétrole et le gaz font l'objet d'une crise mondiale avec une augmentation vertigineuse, avec une chute plutôt, une augmentation, avec une chute vertigineuse des prix du baril du pétrole. مرحبا بكم يا جماعة نبداو إذا راكم واجدين أهلا وسهلا مرحبا بكم وصحة فطوركم وصحة صيامكم وإذا راكم واجدين تبعونا مليح اليوم مواضيع مهمة مواضيع مهمة كاع جاب لي ربي من البارح في الليل وانتم تبعتونا أسئلة على الارتيكل اللي كتبوه في الواشنطن تايمز ان سيغتان دافيد كين كيتكلم على الجيري وهذاك الارتيكل لو بلو يعني كتر من المجاهد والنهار والحياة يعني الشتاء كبيرة كبيرة كبيرة. الارتيكل هذا يا جماعة عنده حكاية كبيرة si en fait ce n'est même pas, c'est pas un travail de journalisme, ce n'est pas un travail de recherche, ça ne reflète pas réellement les points de vue ou là, les convictions ou là, les conclusions d'un journaliste ou là, d'un expert qui a fait ce travail-là ou là, qui s'est intéressé à l'Algérie. En fait, c'est une opération de propagande, c'est une opération de lobbying, c'est une publicité déguisée payée par le régime algérien. Donc, نحكوا عليها مليح باش نفهموا مليح. دابور الارتيكل تاع البارح واش قال؟ grosso modo الارتيكل تاع الواشنطن تايمز قال باللي تبون سي ان غران ليدر، سي ان غران بريزيدون، عنده كاع لا ليجيتيميتي، عنده الشرعيه وباللي انتخب من الشعب الجزائري وباللي اليوم راهو يدير في الاصلاحات، راهو يدير في الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه باش يطور الجيري، يطور البلاد ويخرجها من المأزق تاع المأزق الاقتصادي ويعاود يخرجها من الازمه السياسيه اللي دخلت فيها مع بدايه الحراك. يعني تبون هو le sauveur, le grand dirigeant, le meilleur des présidents possibles. Grosso modo, c'était ça cet article qui a choqué pas mal les Algériens parce que ما فهموش. الناس دابا مع الاول خلطوا ما يعرفوش le Washington Times, ils ont cru que c'était du Washington Post. Non, ça n'a rien à voir. C'est un journal américain fondé en 1982 où se le Washington Times. Le problème c'est que ce journal n'a pas de crédibilité aux États-Unis. C'est un journal dont le tirage تاعو ما يفوتش 10 000 exemplaires. Le journal il a été fondé par une secte la secte Moon. La secte Moon, c'est une secte qui a été créée en Corée du Sud et qui s'est propagée même aux États-Unis. C'est des évangélistes, aux États-Unis, l'église de l'unification. Elle a été fondée en Corée du Sud par un Sud-Coréen, c'est pour ça qu'elle a la secte Moon. La secte elle a investi 2 milliards de dollars dans les médias aux États-Unis pour soigner son image, pour faire de la propagande et pour se faire accepter. On a des idées complètement. C'est une secte très proche du mouvement conservateur et même de l'extrême droite américaine, très conservatrice. Il
ils sont proches des mouvements les plus durs, de l'extrême droite la plus dure. On va dire la secte Moon, donc qui date qui a été fondée par Sun Myung Moon, c'est pour ça qu'on l'appelle la secte Moon, en 1954. Elle s'est propagée à travers le monde, وكم par hasard شوفوا النظام الجزائري الغلطات اللي دارهم مصيبة الغلطات اللي دارهم. يعني راح دار publicité dans un journal qui appartient à une secte qui en France elle existe, la secte Moon. Mais cette secte en France elle est très proche du Front National, t'as la famille Le Pen, ce parti d'extrême droite française qui passe son temps à verser de la haine et à verser des idées et de l'exxénophobie et qui a des positions anti-algériennes. يعني النظام الجزائري راح دار إشهار في صحيفة تابعة لune secte اللي عندها علاقات مباشرة مع اليمين المتطرف اللي ما يحبش المسلمين، اللي ما يحبش الجزائريين في فرنسا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. غلطة كبيرة دارها النظام الجزائري. لازم تفهموا يا جماعة وعلاش الغلطة هذه اندارت. يا جماعة النظام الجزائري كان يحوس يدير بوبليسيتي لعمرو. علاه؟ باسكو يقول لك أنا كون جوري ان ارتيكل كي سور دون ان غران ميديا انترناسيونال soi-disant خلاص la communauté internationale va m'accepter. Il veut faire oublier à la communauté internationale les critiques, les attaques qui proviennent de l'intérieur du pays, notamment à travers les médias libres algériens. Même, il y a quelques médias libres algériens dont nous faisons partie, mais on est vraiment une minorité. La majorité des médias algériens ont été domestiqués. D'ailleurs, toute la presse algérienne a repris l'article de la Washington Times. Le Soir d'Algérie l'a publié. La PS, elle l'a repris, elle l'a diffusé largement. Tous les médias algériens, ils ont repris cet article. Alors, ils ont menti, c'est une opération de propagande. Ils l'ont présenté comme étant une analyse du Washington Times. Ce n'est pas une analyse du Washington Times. C'est une contribution publiée par quelqu'un qui s'appelle David Keane. David Keane, c'est un lobbyiste. Où je parle d'un lobbyiste? Aux États-Unis, le lobbying, il est légalisé, il est accepté, il est même encadré. Il y a un lobbyiste, un cabinet qui m'a David Keane. عنده الكابيني تاعو كين كونسلتينغ، عنده الكابيني تاعو يدير دي كونطرا مع الدول الاجنبيه، يروح يدافع على هذه الدول الاجنبيه، يدافع على المصالح تاعها من جهات في البرلمان الامريكي ولا من عند الدوله الامريكيه، عند السلطات الامريكيه. C'est-à-dire que lui, David Keane, comme il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de lobbyistes qui هادو خدمتهم, ils ont des cabinets, ils font des contrats avec des gouvernements étrangers ou là avec des sociétés étrangères. Leur objectif est justement d'aller plaider la cause des régimes ou de leurs clients. Ça peut être des États, ça peut être des partis politiques, ça peut être des entreprises internationales qui vont plaider, vont faire du lobbying quand ils تلاقوا les membres du Congrès américain, ils تلاقوا les membres du gouvernement américain, ils تلاقوا les cercles, ils vont aller voir les cercles les plus influents de l'administration américaine pour défendre les intérêts commerciaux et la politique de leurs clients. باش تعرفوا مليح بلي دافيد كين واش يكون قبل ما نقولوا مع لي كونطرا تاعكم، بدنا نحكي لكم بلي هذا دافيد كين خالص من عند النظام الجزائري، خدمته خالص. يعني النظام الجزائري كان يدير له شهريه دوبي 2018 à 25000 دولار جوست باش يروح يتكلم مع السياسيين الامريكيين ويتكلم مع النظام مع السلطه الامريكيه باش زعما ما يكونش مشاكل، باش زعما الصوره تاع الجزائر تكون مليحه عندهم. C'est-à-dire qu'il touchait déjà, il avait un contrat en bonne et due forme déclaré auprès des autorités américaines, auprès du ministère de la Justice américain. Il le disait publiquement qu'il défendait les intérêts du régime algérien dans l'objectif d'améliorer l'image du régime algérien auprès de l'administration de la Maison Blanche et dans l'objectif de nouer des contacts positifs ou là, des relations positives entre l'administration de la Maison Blanche مع le régime algérien. هذه خدمته. عنده un contrat يا جماعة داروا له في je vous donne tous les chiffres. Alors il y a un fichier en Algérie, aux États-Unis, il y a un fichier يدعوا le FARA. Le FARA, احنا عندنا les documents etc. On va vous les mettre tout à l'heure sur Algérie Part pour que vous allez comprendre plus exactement de quoi il s'agit. Le FARA, c'est quoi? C'est le fichier du département américain de la justice. Le fichier du département américain de la justice, FARA, F-A-R-A. Chaque année, il recense les lobbyistes américains, ils déclarent quels sont les États, quels sont les régimes étrangers ou les sociétés étrangères avec lesquelles ils travaillent.
avec lesquels il travaille. Quels sont les régimes ou les parties étrangères ou les entreprises étrangères avec lesquelles ils travaillent pour défendre leurs intérêts auprès des institutions américaines. وهنا David King, il a déclaré le 23 juin 2019, il a touché de la part du gouvernement algérien 180 000 $. يعني في 23 juin 2019 الحكومة الجزائرية مدت له 180 ألف دولار خلصاته باش يروح هو يخدم يدير le lobbying auprès des institutions américaines. Donc تفهموا pourquoi il a fait ce travail, à quoi a servi réellement cette somme de 180 000 $. من قبل كان عنده un contrat, دار un contrat بين الكابيني تاعو واسمه le cabinet King Consulting كما هو اسمه دافيد كين. Il a une société اسمها le cabinet تاعو cabinet King Consulting. عنده un contrat مع الحكومة الجزائرية يعني un contrat depuis novembre 2018. Et ce contrat, c'est un contrat de 360 000 $, qui est une rétribution annuelle. يعني في العام يمدوا له 360 ألف $، وكل شهر يمدوا له une partie يعني دايرينو الشهرية. في الشهر طيح له واحد 25 000 $ minimum. C'est-à-dire que 2018 novembre 2018 عطاو له contrat تاع عام تاع 360 000 $, et chaque mois on lui verse un salaire pour lequel il va utiliser cet argent du gouvernement algérien pour défendre les intérêts du régime algérien auprès de l'administration américaine. Zedoulo fait novembre 2019, exactement fait juin 2019, le 23 juin, je vous donne même la date, le 23 juin 2019, on lui a donné aussi 180 000 $ pour aller défendre les intérêts du régime algérien auprès de l'administration américaine. Malheureusement, oui, il y a une différence entre défendre les intérêts de l'Algérie et défendre les intérêts du régime algérien. David King, il défendait l'intérêt du régime algérien. Qui كان يروح l'administration, كان يروح يشوف le Congrès, ou il a même rencontré le président de la Cour suprême des États-Unis. يعني عنده دخلات كبار. علاش عنده دخلات كبار هذا دافيد كين؟ هذا دافيد كين يا جماعة, il était l'ancien premier responsable, l'ancien patron d'une association très puissante aux États-Unis. عيطوها la NRA. La NRA. La NRA يا خاوتي يا خواتاتي كيف كيف. La NRA, c'est le lobby de l'armement aux États-Unis. C'est le lobby qui lui défend le droit aux États-Unis d'acheter des armes, d'utiliser des armes, de s'entraîner avec les armes, de circuler, de commercialiser les armes. C'est un lobby qui est très puissant et très riche. وهذا le lobby malheureusement fait بزاف les groupes de l'extrême droite américaine. هذيك l'extrême droite, les groupes nazis, etc. اللي يكرهوا الإسلام, اللي يكرهوا المسلمين, اللي يكرهوا العرب, اللي راهم يحبوا لي يساندوا إسرائيل واللي يساندوا السياسة الصهيونية تاع إسرائيل ضد فلسطين. هادو كاع les groupuscules d'extrême droite, ils sont représentés au sein de la NRA. وعلاش؟ parce que هادو les groupes de l'extrême droite américaine, ils sont très attachés à ce qu'on appelle aux États-Unis le deuxième amendement de la Constitution américaine. Le deuxième amendement de la Constitution américaine, qu'est-ce qu'il dit? Le droit aux citoyens américains de porter des armes. Et aux États-Unis, il y a un grand débat depuis des années, il y a énormément depuis de longues années, il y a eu un débat très très puissant, très vif, de grosses polémiques entre ceux qui disent qu'il faut arrêter de porter les armes, il faut arrêter de vendre des armes, comme dans les États-Unis, dans beaucoup d'États, dans beaucoup de régions, les armes يتباعوا يعني السلاح يتباع كي الكفريت, يتباع كي الخبز. كانهم دي بولونجري يمشوا كذا, ومن بعد il y a eu beaucoup de massacres, de crimes, il y a eu des fusillades, الناس يروحوا يشروا السلاح طاو يقتلوا في les lycées, il y a eu des grosses polémiques aux États-Unis, Columbine, etc. Beaucoup de fusillades dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, dans les lieux publics, et chaque année il y a beaucoup de morts. Et chaque année c'est le même débat qui revient aux États-Unis. Pourquoi faut-il, oui ou non, interdire les armes? En l'an 2000, il y avait le candidat qui était concurrent à George Bush. Il a dit à l'époque, les élections présidentielles américaines de novembre 2000, il y avait Al Gore. Al Gore, c'était le candidat démocrate. اللي كان حيخلف بيل كلينتون. كان راح يربح جورج بوش. La NRA هي اللي راح صرفت وخرجت الدراهم ولا financé une campagne de propagande, une campagne de communication باش تطيح Al Gore. وغراس على NRA que George Bush طلع للبوفوار. على بالكم كي جورج بوش يطلع للبوفوار واش صرا من بعد؟ العراق, افغانستان, والحروب ضد الاسلام والمسلمين, والاكس دو مال, واسرائيل, فلسطين. هاكو تعرفوا يعني دافيد كين depuis qu'il était grâce à la NRA, il avait il disposait réellement d'un réseau très puissant.
وكان يعرف surtout un conseiller à la sécurité de Donald Trump يعيطوا له John Roberts c'était le président de la Cour suprême. C'est le président de la Cour suprême اللي كان هو دافيد كين يعرفه وكان يتلاقى معه بزاف. Il avait un conseiller John Bolton qui était l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump صاحب دافيد كين parce que David Keane و John Bolton كانوا dans le même lobby عطوا له NRA. دونك النظام الجزائري واش كان يدير في 23 جوان 2019 علاش عطاو له $180,000 ماشي باش يحامي على الجزائريين ولا حقوق الجزائريين ولا ضد المغرب باسكو النظام الجزائري واش يقول لك وانا نخلص لي لوبيست في لي زيتازوني باش ندير بور كونتركاري جو باي دي لوبيست aux États-Unis pour contrecarrer ou là pour faire la guerre aux lobbyistes qui sont payés par le Maroc et qui nuisent à mon image et qui veulent du mal dans l'Algérie et qui veulent retourner la grande puissance américaine contre l'Algérie. هذا كاع خرط يكذب علاه باسكو دافيد كين واش دار في شهر جوان اون جوان 2019 واش بدا علاش خلصوه باسكو كي دات المؤسسه كي دات صحاب القايد صالح والعسكر ولي جينيرو كي داو لو بوفوار ثم الناس العالم لي زيتازوني بداو يقولوا بلي هذا سي ان كو ديتا حنا كنا باسكو لادمينستراسيون امريكان elle a soutenu dès le départ le département d'État de la maison, le département d'État en accord avec la Maison Blanche, le département d'État des États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, il a salué, il a soutenu le Hirak depuis le début. Il a toujours dit, nous sommes d'accord et nous voulons, attention, il ne faut pas réprimer les manifestants pacifiques et nous soutenons les manifestations pacifiques du peuple algérien. هنا النظام الجزائري كي قايد صالح نحاول بوتفليقه مع الاول كانوا يقولوا باللي الحراك يعني ثوره شعبيه بصح كي المؤسسه العسكريه دات البوفوار والقايد صالح حط عبد القادر بن صالح وما حبوش يديروا مرحله انتقاليه والقايد صالح ولا حكاو في البوفوار ما حبش يطلقوا. Il a voulu organiser des élections présidentielles comme il voulait lui. Il voulait diriger le pays comme il voulait lui. Il a commencé à nettoyer ses adversaires et à les mettre tous en prison. Il a commencé à mettre en prison des gens. في شهر juin, la deuxième semaine du mois de juin, خرجوا الحكاية تاع الراية الأمازيغية avec le drapeau berbère. Ils ont commencé à utiliser cet argument pour emprisonner des dizaines et des centaines de militants du Hirak. هنا النظام الجزائري ولاو ينتقدوا فيه فرنسا le Parlement européen, l'Occident, la France, même l'administration américaine après ces distances elle a commencé à exprimer ses inquiétudes. خوفا من القوة الأمريكية خوفا من الضغوطات الدولية وخوفا من العقوبات الدولية يعني par peur pour éviter les sanctions internationales pour éviter que l'Algérie se retrouve dans un isolement راحت l'Algérie elle a contacté David Keane خلصوه $180,000 باش هو يروح يتكلم مع جون بولتون qui est un conseiller qui était à l'époque un conseiller très proche de Donald Trump ويعرف ذلك ما يعرفش جون بولتون bien sûr c'est John Bolton c'est peut-être la connaissance la plus اللي يعرفها بزاف ولكن دافيد كين يعني عنده علاقات كبيرة à travers John Bolton à travers il connaît beaucoup le parti républicain parce que l'administration Trump c'est le parti républicain. Les républicains étaient très fortement présents dans la NRA enfin ils étaient réellement très présents donc il y avait des contacts directs donc كان يعرف مليح les éléments qui sont proches de l'entourage de Donald Trump. بدا يخدم في خدمته مع اصحابه جون بولتون مع واحد اخرين هذا يعرف هذا donc il a fait un lobbying dont l'objectif était d'expliquer à l'administration américaine باللي il fallait accepter que le pouvoir soit pris par des militaires algériens باللي هذو les militaires algériens à travers Gaïd Salah et les généraux algériens il faut pas les sanctionner. Il ne faut pas leur déclarer la guerre, il ne faut pas se mêler de la situation algérienne, il faut accepter leur feuille de route, il faut accepter de les aider, de les accompagner, parce que Houma c'est un gage de stabilité, ils sont là pour lutter contre le terrorisme, ils sont là pour défendre l'intérêt de l'Occident, yani ba'alhom la sauce, ba'alhom une chanson, mais le Hirak c'est un mouvement anarchique, c'est un mouvement qui est dangereux, c'est un mouvement anarchiste, tout fait les islamistes, tout balak khorjouna min ba'd et c'est déstabilisant pour l'Algérie, si l'Algérie elle est déstabilisée, c'est toute la région de l'Afrique du Nord, يعني هو راح دافع على النظام الجزائري ودافع على المؤسسة العسكرية الجزائرية باش يقول باللي لازم الحكم العسكري يكون في الجزائر. C'est pour ça خلصوه $180,000. Le premier contrat تاع novembre 2018 كيف عطاو له un contrat annuel كل شهر c'était un contrat de $360,000 كيف باش يدافع على النظام الجزائري وزعما
صح هنا il va contrecarrer le Maroc parce que le Maroc il a beaucoup de lobbies aux États-Unis, il a énormément de lobbies aux États-Unis. Le Maroc il est traditionnellement proche du Parti démocrate alors que l'Algérie elle a des lobbyistes qui sont proches traditionnellement du Parti républicain. Mais le Maroc dépense beaucoup plus d'argent pour la question du Sahara occidental. Il veut absolument étouffer le processus de paix. Il veut que valider et imposer et légitimer l'occupation du Sahara occidental. Le Maroc fait du lobbying aux États-Unis pour d'autres considérations. Malheureusement, l'Algérie, David Kin, ما هدروا الحراك ما هدروا على حقوق الجزائريين يعني كأنه النظام العسكري هذا لازم هما احنا نقبلوا به لازم قاعد يعني حب يدخل فكرة لواشنطن باللي النظام العسكري هو الحل المناسب للجزائر والجزائريين. alors que الجزائريين كانوا يخرجوا في الشارع وكانوا يقولوا يا جماعة لا للدولة العسكرية نعم للدولة المدنية. Bien sûr, ces idées-là, ces revendications du Hirak, ces revendications majoritaires du peuple algérien, ما راحش داهم دافيد كين n'en a pas parlé à l'administration américaine. Donc دافيد كين واش يدير؟ المرة هذه مع لا كريز، l'emprisonnement, مع الكورونا-فيروس, la faillite proche de l'état du régime algérien, la crise financière, les difficultés économiques, l'incapacité du régime algérien à protéger la population contre le coronavirus Covid-19, les grosses défaillances du dispositif de surveillance et de soins, يعني بانوا العيوب تاع النظام الجزائري. راح دار une opération de communication مع دافيد كين. ils ont publié في الواشنطن تايمز. المشكل انه يا جماعه انكور اون فوا من حقها حاجه مليحه انها الالجيري تدافع على لي زانتيري تاعها وتدافع على في les États-Unis. Bien sûr, ولكن c'est quand j'utilise un canal qui est propre, un canal qui a de la crédibilité, un canal qui vraiment va me porter ma voix et qui va améliorer mon image. انا راح نستعمل un journal تابع une secte وهذا ونخلص واحد دافيد كين كي بروش دو ليكستريم دروات باسكو كان خدام في انرا يعني في اللوبي تاع لي زارم. انا راني نشوه في ليماج تاعي، راني نشوه في الصوره تاع البلاد، ماشي هكذا سو في لوبينغ. اون بلوس دافيد كين شكون جابوا لي زالجيريان؟ صاحب من دافيد كين صاحب شكيب خليل. احسن دافيد كين وشكيب خليل ils sont des amis très très proches, des amis très très proches et ils se connaissent bien, ils se connaissent très bien. Et c'est Shakib Khalil qui a recommandé David Kin aux diplomates algériens à l'époque. En 2017 ويحكي لهم عليه ومعروف. ودافيد كين اللي aussi proche de la Russie etc. خدم على la diplomatie russe ودي روس كانوا يخلصوه بزاف pour faire du lobbying aux États-Unis. يعني c'est un homme très controversé, il est proche de plusieurs réseaux. ولكن الافكار تاعو هو c'est un conservateur, il n'est pas démocrate, ماهوش يدافع على حرية الشعوب. En plus, il est proche des ce qu'on appelle les faucons américains. Et les faucons américains, c'est le mouvement qui finance Israël contre Palestine. C'est le mouvement qui était favorable à l'invasion de l'Irak. C'est le mouvement qui est au sein du Pentagone américain, qui était qui voulait envahir l'Afghanistan et occuper l'Afghanistan. يعني رحنا حنا مدينا دراهمنا un mouvement d'extrême droite, islamophobe, contre la Palestine, contre toutes les valeurs que défend officiellement l'Algérie. L'Algérie était l'Algérie était le leader du monde arabe et africain pour défendre les peuples opprimés, pour défendre la cause des pays libres, pour défendre يعني شفاو زمان كيفاش كانت الجزائر تدافع على الانغولا، تدافع على كوبا، تدافع على لا غيني، كيفاش كان تدافع على الدول على بوركينا فاسو في وقت سانكارا. يعني on était le leader des pays du monde, le leader des pays libres qui voulaient défendre, qui voulaient les pays qui voulaient se décoloniser ou s'émanciper du joug colonial. اليوم ولينا نرموا دراهمنا عند ناس qui sont parmi ceux qui ont préparé ou la planifié ou la inspiré l'invasion de l'Irak qui est un peuple frère ou l'extermination des Palestiniens parce qu'ils sont proches des lobbies pro-israéliens, les lobbies des armes américains. Et ces positions sont très connues. Il suffit juste de lire يا جماعة. هذه اللي عيب رحتوا وسختوا الجزائر. هذه l'opération هذه c'est une opération de propagande qui ne fait pas honneur à l'Algérie. En plus un journal d'une secte. يعني ما لقيناش شكون يتكلم على الجزائر. الجزائر بتاريخها بثقافتها بالعظمه تاعها نروح انا ندير البوبليسيتي dans un journal لا 10 000 باج يعني كيما النهار تاع الامريكان. il appartient à une secte
لا سيكت هذه اللي ايبر دونجوروز لا سيكت مون. قراو على لا سيكت مون. يفوك يا جماعه لازم نقراو، لازم نثقفوا، ما تخلوش الناس يجي مانيبيليونا. يفو با سو فير مانيبيلي بار نيمبورت كوا. هذا النظام الجزائري بغل يرمي في دراهم تبهدلهم يضحكوا عليهم. دوك ملي خرج الارتيكل تاع البارح وانا جو ريسوا با مال دو كول فيل دو جورناليست اترونجي ديكسبير اترونجي يضحكوا عليهم. نقول واش بهم بلادكم هادو يديروا بوبليسيتي في واشنطن تايمز. واشنطن تايمز يعني خردة مو جورنال يتمسخروا به في الامريكان. سي ان جورنال كي ابارتي ا اون سيكت. سي proche de l'extrême droite, des mouvements les plus islamophobes. Hna en France, la secte Moon, elle a des relations et elle coopéré avec le Front National. يا جماعة نورمالمون لا دبلوماسية الجيريان تقرا تحوس تفهم وين تحط دراهمك. هادو 180 000 دولار في جوان، 360 جوان 2019، 360 000 دولار في نوفمبر 2018. هادو دراهم الشعب الجزائري، دراهم الدولة الجزائرية. Je suis partisan du lobbying. Je trouve que l'Algérie manque de frappe, manque de force de lobbying. Elle ne fait pas assez de lobbying. Elle ne défend pas assez elle ne fait pas assez la promotion de son image et elle ne défend pas assez son agenda et ses intérêts à l'étranger. Je travaille avec des lobbyistes qui sont propres. Je communique dans des médias qui sont influents. Je vais essayer de faire un reportage sur le New York Times. Je vais essayer de faire des interviews avec le Washington Post. Je vais faire ça avec le New Yorker. Je vais faire ça dans une télévision américaine qui a de l'impact. Mais chez un journal qui fait 10 000 exemplaires qui est élu par les membres d'une secte. مع واحد نخلص واحد qui est proche du lobby israélien ou du lobby ou des mouvements d'extrême droite des États-Unis ou des faucons américains, de ceux qui ont massacré les Irakiens et ceux qui veulent massacrer les Afghans et ceux qui veulent massacrer les Palestiniens. Ça c'est contre nos valeurs. Ça c'est contre nos valeurs. واش دار تبون واش داروا له بهدلوا بيك يا تبون. راهم يبهدلوا بيك الناس هذو اللي داروا لك هذه لوبيراسيون راهم يبهدلوا بيك. اسمك راهو اليوم مسخ مع les racistes américains, مع ceux qui ont ceux qui ont financé ceux qui financent l'extermination du peuple palestinien et ceux qui ont fait organiser l'invasion de l'Irak. ها اسمك فاش لصقوه. هذا عيب. ولا بي اس elle reprend normal le soir d'Algérie TSA ils reprennent ويبيعوا ويوصوا وهكذاك ونيمبورت كي. والله نيمبورت كي. البلاد هذه راحت. لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. زمان بوتفليقه زمان يفوزي دو لوبينغ. كان عندنا لامباسادور الجزائري في الامريكان دريس الجزائري كان عنده لي ديفو. دريس الجزائري لافي سي ديفو مي لافي سي كاليتي. كان عنده دان بون ريزو. الريزو تاع دريس الجزائري كان يعرف يخدم. دريس الجزائري بوتفليقه نشفاو لها زمان. بوتفليقه كان يتضارب مع لي زاميريكان يحوس يقولهم على الصحراء الغربيه يعرف يصافي كي سادريسي. حبيناه ولا كرهنا. في وقت بومدين كان عندنا زكار. في وقت بومدين مسعود زكار سيتي ان الجيريان كي كان يروح يدير لوبيينغ في لي زيتازوني كان يعرف مع من يهدر. كان يعرف مالغري لي ديفو تاعو بالك دا دراهم ونوم دافير اكسيتيرا مارشوندام ولكن il avait un bon carnet d'adresse. quand il fallait défendre les intérêts de l'Algérie كان بومدين يستعملوا يبعثوا كان يروح يتكلم مع لي جون كي تي كريديبل. ما نروحش انا نتكلم مع جريده كي ابارتي اون سيكت ولا نخلص واحد qui est proche de l'extrême droite américaine. C'est-à-dire, gros, machallah, cette extrême droite, l'Algérie, si elle pouvait être une proie pour une quelconque invasion, ou là, s'il y avait un plan d'invasion, ou là, si elle était contre les intérêts des États-Unis, elle-même, cette extrême droite, et David King, il appartient à ce mouvement idéologique, ou là, ce mouvement affairiste, ou là, ce mouvement politique qui serait le premier sur les rangs ou là sur le front pour abattre ou là pour détruire un pays comme l'Algérie. Mais الناس ما تعرفش ما تبونا على بالها واش ما بالك بلي دافيد كين شاكيب خليل هو اللي جابوا لهم. والله ما الناس راهي تيري برك. الله غالب. Donc c'était l'histoire de حكاية à Washington Times. Je voulais absolument vous l'expliquer parce que beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions. Ramenez toutes les informations qui étaient disponibles à notre niveau. جماعة pendant ce temps-là, moment حنا رانا في المصايب والمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. عندنا النظام الجزائري يدير لا بوبليسيتي في لي جورنو كي نو اوكان سونس. خاص برك يزيدوا يديروا بوبليسيتي في لوغوغرافي ولا كيش نهار يديروا بلاي. روحوا شوفوا بلاي بوي وخلاص. سمحونا رانا في رمضان على كل حال. كان درتو بوبليسيتي في بلاي بوي كان بالك لو بلوس دامباكت que واشنطن تايمز. استغفر الله العظيم. شوفوا يا جماعه ولما حنا عندنا مشاكل اقتصاديه كبيره. حنا رانا في مصايب كبار.
عندنا ملفات يعني حساسه لازم نفروها. اليوم pour lieu de perdre notre temps et de gaspiller notre temps dans des futilités et à jeter notre argent dans des opérations de communication qui s'avèrent être finalement des fiascos, il y a des dossiers stratégiques منهم c'est le dossier de Sonatrach. يا جماعه احنا عندنا بقره واحده تحلف في البلاد هي سوناتراك، لازم نقولوها الشركه الوحيده اللي دخلنا الدوفيز في البلاد هي سوناتراك. احنا باش رانا عايشين بسوناتراك. l'Algérie c'est Sonatrach c'est l'Algérie. on n'a pas autre chose. البقره الوحيده اللي راهي تحلب هذيك اللي تجيب لنا الحليب. ما عندناش حاجه اخرى نتكلم معاها بالشعبيه باش الناس قاعد تفهموا. احنا on produit certes 173 milliards de dollars de PIB, ça c'est le produit intérieur brut, ولكن هذا البي بي on le produit en dinars. il vaut rien du tout, c'est de la monnaie de monopoly. الدينار تاعك ما عندك ما دير به، ما تشري به الفارينه، ما تشري به السلاح، ما تشري به الطوموبيل، ما تشري به الماشينه. c'est une monnaie qui n'est pas convertible. on n'est pas intégré au commerce international هنايا. حنا notre seule source de vie c'est les revenus en devises des exportations de nos hydrocarbures qui sont de Sonatrach. la fiscalité pétrolière c'est le principal moteur de l'État algérien parce qu'elle nous ramène des recettes en devises. Et c'est avec les recettes de devises qu'on arrive à exporter, qu'on arrive à importer et qu'on arrive à constituer des réserves de change. Vous savez, nous faisons la traque. Et je me on a dépassé le seuil de la limite rouge. La zone rouge. On a dépassé tous les seuils de tolérable. Nous faisons la traque, le PDG اللي جابوه جديد توفيق حكار اللي كان زمان صاحب ولد قدور واللي ولد قدور هو اللي جابو وحصل به جابو غلطه كبيره. اليوم الغلطه هذه سي وسي غلطه تاع ولد قدور باسكو هو اللي جابو كان صاحبو. توفيق حكار n'a pas d'expérience, n'a jamais dirigé في حياته une équipe de plus de 30-40 personnes. حكيت لكم حكايته اليوم ولا بي دي جي كبرت الكوستيم كبير عليه طلعت له للراس. السيد واش راهو يدير؟ راهو يدير في لي فيليال تاع سوناتراك راهو كاع ينحيهم وراهو يجيب غير صحابو. المشكل ماهوش غير يجيب صحابو، non seulement يجيب غير صحابو même si c'est des retraités عندهم 5 ans ولا 10 ans في لا روتريت هو يروح يجيبهم باسكو صحابو. en plus يجيب صحابو ويجيب غير الناس اللي كيما هو يعني اوريجينير لا ميم ريجيون لا ميم ولايه يعني ولاد بلادو برك ولاد العرش تاعو برك شاويه. انا نتكلمها لكم بكل صراحه باسكو انا كي تكون بلد في خطر كونت l'Algérie elle est en danger il faut pas s'encombrer avec les avec ce qu'on appelle moi avec les séries, tout ce qui, avec le conformisme, avec les formes. Il ne faut pas être formaliste. Il faut pas être on n'est pas dans le conformisme, on n'est pas dans le respect des conventions, des conventionnalistes. Non, il faut dire la vérité telle qu'elle est. توفيق حكار راهو يجيب في صحابو يجيب صحاب العرش تاعو. ملي جا سوناتراك كاع باتنيه، كاع لي ريسبونسابيل جابهم من باتنا. القبائل نحاهم، صحاب الصحراء نحاهم، صحاب التلمسان نحاهم، كاين غير الباتنيه اللي جابهم. انا يا خويا في الجزائر كاين غير باتنا ولا؟ يا خويا شوفوا معايا قولوا لي. اسميدال الجروب اسميدال بدل الى شوازي الى نحاه البي دي جي وصح البي دي جي الوحيد تاع اسميدال هذاك تاع بوغي ماشي خدام اكسيتيرا ولكن البي دي جي الى في اون اوبيراسيون chirurgicale en France. Là, on a le pancréas, il avait un gros problème, il est bloqué encore en France. Yani, il n'a même pas, malgré que c'est pas un bon PDG, je l'ai critiqué, je l'ai même dénoncé. Et nous avons publié une révélation sur Algérie Park pour expliquer son rapport avec un certain général et sa complicité avec Tléba dans certaines affaires. ولكن تاكي تنحي بي دي جي تجيب واحد خير منه ولا تجيب واحد ماشي تنحي واحد خامج ولا واحد ماشي مليح باش pour le remplacer بواحد صاحبك qui peut être pire que lui. البي دي جي تاع جروب تاع اسميدال شكون جاب؟ توفيق حكا تاع سوناتراك جاب واحد صاحبو واسمه محمد طاهر حوين. محمد طاهر حوين هذا محمد طاهر حوين n'a rien à voir مع اسميدال. اسميدال c'est les fertilisants, c'est l'industrie des fertilisants et c'est de l'industrie des fertilisants essentiellement et des engrais, fertilisants et engrais. وهذا محمد طاهر حوين جابوا il était en retraite باتني كيف وكان لو كوبان يعني كان صاحب حكار في لا شامبر يونيفرسيتير في l'Institut national du pétrole, des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdès, le fameux institut algérien du pétrole à Boumerdès. كان صاحبو كانوا يباتوا كيف في لا شامبر يونيفرسيتير باسكو صاحبو باسكو ولد بلادو باسكو الشاوي كيما هو وباسكو باتني كيما هو راح جابوه وحطوه في اسميدال. هذا محمد طاهر حوين ناريان افوار كان يخدم في نافطال كان ديريكتور ريجيونال في سطيف
جابوا ديريكتور ريجيونال تانيك في ارجي وكان حاكم لا ديريكسيون دي ليبريفيون تاع نفطال. واش دخل واحد ريسبونسابل على لي ليبريفيون على الزيوتي وكاع تاع نفطال تعطيلو اسميدال كي لي فيرتيليزون اي لي زونغري. فهمونا وين راهي لا غولاسيون يا دين الرب. Il n'y a pas de relation entre le monde et le secteur de la distribution du carburant et des produits dérivés du carburant, comme les lubrifiants, et avec un groupe Asmidal qui est actif essentiellement dans l'industrie, dans la fabrication des fertilisants et des engrais. Alors, on a le PDG de Asmidal, il m'a encore une fois, où il fallait نحيوه بصح راح جاب صاحبه شاوي وصاحبه. هذاك le critère de Mohamed Toufik Hakkar. Toufik Hakkar mais il ne se couille pas du CV, il ne cherche pas le CV, la qualité du manager, son parcours, ses performances. تكون شاوي تكون من باتنا، شاوي من باتنا، ماشي شاوي تاع ام البواقي ولا شاوي تاع عين البيضاء ولا تاع شاوي، لازم تكون شاوي باتني، يعني العرش تاعو يجيبك بي دي جي دون فيليال. لا ميم شوز راح دارها مع سيرفيس بارابيترولي، هذا سي SPP, c'est une filiale importante de Sonatrach. C'est une filiale très importante de Sonatrach, la SPP. La SPP, c'est le holding service parapétrolier. Toufik Hakkar كيف راح جاب صاحبه روتريتي كيف واسمه عورة نور الدين كي عنده 62 سنة كان rien à voir مع les services parapétroliers كيف دومين rien à voir. عورة نور الدين باتني هو ثاني شاوي باتني ماشي شاوي كيما انا عندي فاميليا انا عندي فاميليا في الشاويه مي هو باتني يعني مخصوص العرش تاعو تاع حكار ما حكار ما يستعرفش بالجزائر يستعرف غير بصحابه والعرش تاعو. هذا عوره نور الدين 62 سنه وين كان دون سوسيتي كان حاكم الفيليال دو سوناتراك كي لا سوسيتي ناسيونال دو جيني سيفيل دو باتيمون. كان le génie civil bâtiment, il n'a rien à voir comme expérience avec les services parapétroliers. Ça n'a rien à voir. حطوه تما باسكو صاحبو شاوي كيف في نفطال بدل توفيق حكار il a changé le PDG de Naftal. C'est bien de changer encore une fois, c'est bien parce que les anciens PDG de cette filiale n'étaient pas efficaces, n'étaient pas à la hauteur, n'étaient pas performants. Il fallait absolument trouver de nouveaux managers. شكون اللي جابوا هذا اخر اسمه محمد خالدي. هذا محمد خالدي وين كان؟ Il n'a jamais fait partie de Naftal. Il connaît pas ce que c'est que la distribution du carburant ni les principes. Il est issu de l'entreprise nationale du forage ENAFOR. هو تانيك باتني ما العرش تاع توفيق حكار من لا ميم ريجيون. سبحان الله يعني كاع باتنيه وما عندوش علاقه. توفيق هذا خالدي كان روتريت كيف كان عنده 5 سنين على روتريت. كيف نجيب واحد 5 سنين على روتريت اللي كان في لينافور يعني ما عندوش علاقه مع لي كاربورون لي لوبريفيون لا ديستريبيوشن. chaque domaine il a ses spécificités يا جماعه. chaque domaine il a ses caractéristiques. On peut pas être bon partout. On peut pas être bon partout. Chacun doit avoir de nous des atouts. Chacun fait on a tous des qualités plus importantes. Par exemple, je suis bon en journalisme, je peux pas être bon en médecine, je peux pas être bon en malabaliche. Comme un médecin ne peut pas être un bon journaliste, ne peut pas être un bon pilote. Mais Hakkar, ils sont fous du parcours de la méritocratie. On est en crise mondiale. C'est le moment, l'effondrement des prix du pétrole. Nous vivons la crise économique la plus importante de l'histoire du monde après celle de 1929. Il fallait au contraire, promouvoir des nouveaux managers, des jeunes, des travailleurs, des gens qui connaissent leur domaine, chacun dans son secteur, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour relever les défis de la crise. توفيق حكار نو يجيب صحابو واحد من لينافور يحطو في نفطال. وعلاه باسكو صاحبو باتني كيف في لينافور راح جاب واحد صاحبو واحد اخر محمد بن نزار هذا داخل دون دي زافير دو كوريبسيون بارتو. كان حاكم الجروبمون بركين مع انا داركو في الصحراء. يا ودي حنا خرجنا لكم في الجيري بات خرجنا كاع لي كونطرا تاع الجروبمون بركين سوناتراك انا داركو درنا عليها اون ايميسيون خرجناها العام اللي فات في الجيري بات وفي قناه امل تي في الله يرحمها. خرجنا توت ليميسيون جافي انا شخصيا عندي 3000 كونطرا تاع لو جروبمون بركين انا داركو دون لو برينسيبال ماناجر ايتي هذا محمد بن نزار. كاع لي مارشي كري ما كاينش كاع ابل دوفر كلش كري فام دو ميناج يجيبها من باتنا.
لونتربرونور من باتنا كاع ما نعرفش تاعو محمد بن نصار باعها كاع العرش تاعو يحب يشري طوموبيل تويوتا ما يروحش يشري على لا ميزون مير ما يديرش ان ابيل دوف يعيط واحد صاحبو عنده كونسيسيونير تويوتا يجيب له طوموبيل يدير معاه كونترا جي تو لي دوكيومون جو لي اي سورتي اي جو سوي ميم بري ا لي دوني لا جوستيس الجيريان داروا عليه لي زونكات وكذا من بعد حبسوا عبالكم الصحراء سوناتراك سي ان كلون تري بويسون بيرسون نو دينونس لوتر هذا محمد بن نزار عاود ريكيبيري توفيق حكار باسكو باتني وصاحبو ثاني جابو خرجوا من الجروب بركين راح يعطيرو لي نافور كي لونتربريز ناسيونال دي فوراج لين دي بلوز امبورطونت فيليال دو سوناتراك واش نقول لكم يا جماعه السمانه اللي فاتت اللي جابو في سوناتراك بوسوردي كيف باتني وصاح عبد القادر بوسوردي حكيت لكم عليه عبد القادر بوسوردي اللي حطوه كان في لونسيان سونال غاز كان حاكم لا سوسيتي دو ديستريبيسيون دو ليلكتريسيتي اي دو غاز دالجي هذا كان حاكم لا سوسيتي دو ديستريبيسيون اي ديليكتريسيتي دو غاز دالجي ما عندها حتى علاقه مع السوناتراك يعني ان اونفون دو سونال غاز جابوا عبد القادر بوسوردي وعطاه توفيق حكار عطالو لا ريسبونسابيلتي دو كوردوني اونتر لا ديريكسيون جينيرال دو سوناتراك اي لي فيليال دو سوناتراك وعلاش باسكو باتني وصاحبو واه سي كوم سا سا مارش لاجيري الصحبه والعروشيه سي كوم سا مارش سي كوم سا مارش وانا نشوف واحد لي كومونتير راهم يكذبوا الناس يقول لكم توفيق حكار ماشي من باتنا توفيق حكار زاد في خنشله وكبر في خنشله ولكن هو باتني وباباه باتني وكاع لي ريسبونسابل دو سوناتراك اللي هو يجي فيهم من باتنا حبه من حبه سي ان تابو كيل فو كاسي ما تكذبوش على الناس روحوا متكذبوا لو ريجيوناليزم اكزيست اون الجيري لو ريجيوناليزم اكزيست سي ان تابو كانوا واحد من تلمسان يجيب صحابو تاع تلمسان واحد قبايل يجيب صحابو تاع القبايل واحد باتني يجيب صحابو تاع باتنا وين رانا رايحين بها يا جماعه il faut arrêter ce genre de pratique il faut arrêter ce genre de pratique scandaleuse le seul critère pour nommer des responsables c'est la méritocratie c'est le CV مش نحينا واحد كذا طهان واش حاب يدير توفيق حكار الناس لما يدافعوا عليه هنا في الاخر راهم يدافعوا عليه هنا في لي كومونتير دوبا الكتروني الشياطين تاكلوا دراهم الحرام يا نوتر فيليال دو سوناتراك يعطوها لو ان تي بي سي لونتربريز ناسيونال دو ترافو بي كي تي فيليال دو سوناتراك حاكمها واحد اسمه ناصر حلوه ما il est respecté par ses travailleurs je dis la vérité quand quelqu'un il y a des gens qui sont propres quand même tout le monde n'est pas mauvais en Algérie, il y a des cadres propres, il y a des gens qui sont intègres, il y a des gens qui sont honnêtes. Nasser Halwa, Oulid Ouessouf, parmi les gens du sud du pays qui ont réussi, Hakam une filiale importante, très importante de Sonatrak, qui est l'entreprise nationale des travaux au puits, qui est Malena Fort, c'est l'une des entreprises, l'une des filiales les plus stratégiques de Sonatrak. هذا توفيق حكا حاب ينحيه على حاب ينحي دار به رابور الى ما في ان رابور قال باللي بعث به رابور مينيستير دينيرجي هذا طرح ناصر حلوه سراق ولصق فيه مسكين بدون اي دليل كي من بعد كي حاب ينحيه يزون انترفوني عليه قال لك لا ما توشش ناصر حلوه هذا الناس ما il est respecté par ses travailleurs il a un bon bilan pourquoi tu veux l'enlever ne l'enlève pas خلاص il a été désavoué كيف وعاش حاب ينحي توفيق حكار حاب ينحي ناصر حلوه باش يجيب واحد صاحبه وواحد باتني كيما هو هاي كان حاب يجيب واحد صاحبه وواحد باتني كيما هو c'est une vérité et moi c'est simple je demande à la présidence de la République d'aller faire un audit إذا نكذب نمد لكم بالاسامي نمد لكم بلي باركور je vous ai donné qui était en retraite qui n'était pas en retraite faites un audit شفت اليوم ان اوديت على سوناتراك يفات اون انكيت باسكو شنو يقول توفيق حكا راهو يقول بلي انايا رئيس الجمهوريه يعيط لي شخصيا في الهاتف وراهو يقول لي خدم كيما حبيت نحي لي حبيت دير واش حبيت هاو شنو يهضر توفيق حكا توفيق حكا prétend que la présidence lui a donné un chèque en blanc et qu'il peut enlever quiconque qu'il peut virer quiconque et placer quiconque comme il lui semble comme bon lui semble comme il le veut lui وهذه كاع parce qu'il a un quitus de la part de la présidence هذا الكلام خطير انك تبدل من حقك nous sommes pour le changement positif constructif nous sommes pour la promotion de nouveaux cadres ماشي تجيب لي des gens retraités qui n'ont rien à voir avec les domaines qui n'ont rien à voir avec les spécificités des filiales ou les secteurs d'activité de ces filiales وتجيبهم parce que باتنيه كيما انت هذا اللي عيب
هذه اللي ما حنا ما نقبلوهاش. ما تقدرش نحي واحد قبايلي باسكو قبايلي، ما نقدرش نحي واحد تلمساني باسكو هذاك تلمساني ماشي من العرش تاعي، ولا نحي واحد نواسو باسكو هذاك ماشي من العرش تاعي. لازم نخرجوا من العروشيه هذه يا جماعه. هذه باخنا رانا في 2020. C'est un grand tabou que les gens ne veulent pas absolument parler. Ça existe en Algérie malheureusement. Malheureusement اليوم راهي au sein de Sonatrach. Il y a un malaise énorme. لازم رئاسة الجمهورية تبعث un audit. نشوف انا اليوم le porte-parole à la présidence Mohamed Saïd قال لك nous avons demandé à la justice pour ouvrir une enquête par rapport à l'histoire du Liban. Alors qu'il a reconnu lui-même dans cette conférence de presse que c'est un problème libano-libanais. C'est un problème libano-libanais. وتكلم اليوم سليمان فرنجية qui est un grand leader de la scène politique libanaise. Il a expliqué par A plus B que c'est un dossier politique وباللي كاين مشاكل سياسيه بيناتهم بين الحكومه اللبنانيه وباللي هذا الدوسي وسليمان فرونجي c'est le leader donc du mouvement Marada. Le mouvement Marada qui était une ancienne milice chrétienne libanaise à l'époque de la guerre civile واليوم راهو في المعارضه ضد le président Aoun. Il a fait une conférence de presse lundi dernier. عطى كاع لي دوسو دو لافير تاع ليسونس دو كاربورون ترافيكي ولا فخولاتي كي au Liban. Il a expliqué باللي لا جوج هذيك غادة عون elle est proche du président de la République libanaise, le général Aoun. Il a parlé du problème qu'il y a entre le courant patriotique libre, le CPL, qui regroupe les partis qui sont actuellement au pouvoir au Liban avec l'opposition à laquelle il fait partie. Ils ont voulu toucher, ils ont voulu affaiblir, ils ont voulu protéger le ministre de l'énergie parce qu'il appartient au courant du président de la République. Ils veulent sacrifier les autres directeurs du secteur de l'énergie parce qu'ils sont du courant de l'opposition. عندكم تشكشوكه كبيره في لبنان. حاله سياسيه، كاين الشيعه، كاين السنه، كاين تكتلات اللي راهم مع حزب الله، التكتلات اللي راهم ضد حزب الله، التكتلات اللي راهم مع سوريا، التكتلات اللي راهم ضد سوريا. بالكم لبنان عنده حدود مع اسرائيل مع سوريا. لبنان راهو يعني سي ليشيكيي دي غراند بويسونس او موند اللي يضربوا بيناتهم، الايرانيين مع السعوديين، اسرائيليين مع السوريين. سي تري كومبليكي. سوناتراك لي اوتاج دو سو بروبليم، يعني اوتاج. اصلا نورمالمون سوناتراك مش تبيع. حنا لو كان ماشي سوناتراك ما تبيعش الحكومه اللبنانيه وكان اللبنانيين ما عندهمش تريسيتي. Chaque année, on leur fournit 200 millions de dollars d'un carburant qui n'est même pas le nôtre. Qui n'est même pas le nôtre parce que nous ne produisons pas, nous-mêmes, nous ne produisons pas du carburant. On est obligé de l'importer. Sonatrach achète du carburant chez des traders, elle le revend. Tout ça pour aider le Liban, lui permettre de fournir de l'électricité parce pour qu'il n'y ait pas de coupure intempérieure, pour que le Beyrouth ne soit pas dans le noir avec un blackout total. Puisque quand ils se trouvent là, où ils se تعملوا ولي ديبوتي تاعهم يهضروا على شكيب خالد، واش دخل شكيب خالد في الوسط؟ ما عندها مشكل. هذا بابور شركه باعته مع بابور. Le contrôle était bon au début, on est allé. Le contrôle n'était pas bon à Dubaï. Il fallait faire une enquête. حاولوا يديروها عقليه سياسيه باسكو كاين حرب سياسيه داخل النظام اللبناني اللي عنده مشاكل كبيره واصلا سي ان بي كي اون فايت. وانا نقول سوناتراك نورمالمون تحبس لو كونترا هذا كاع مع لبنان. Il n'y a rien à voir. Donc la présidence de la République, au lieu de s'occuper de cette affaire médiatique et qui est un problème libano-libanais, il fallait faire une enquête et diligenter une enquête sur le fonctionnement de Sonatrach. هنا en Algérie. هنا واش صار في حضره في ديريكسيون جينيرال. ما تقدرش انا البي دي جي تحطوه يتكلم اسمكم ويقول باللي انايا عندي كارت سور طابل، عندي شان كومبلون، جو بو فير سكو جو فو، نجيب صحابي ونجيب غير الناس العرش تاوعي ونحاوز القبائل، نحاوز التلمسانيين، نحاوز صحاب الصحراء. يا مالاز جينيرال وسان دو سوناتراك. عيب واش راه صاري. سا سي عيب. البقره الوحيده اللي نجيبوا منها الحليب هي سوناتراك. وهذه لا سول سوسيتي كي نو رامين لو بومون ايكونوميك دو بيي. On est en train de le mettre entre les mains d'un régionaliste, d'un raciste, de quelqu'un qui veut uniquement promouvoir ou la placer ses amis, ses copains. Ça se fait pas. C'est humiliant, c'est honteux. C'est honteux et c'est révoltant. L'Algérie, elle est belle dans sa pluralité. L'Algérie, elle est belle parce qu'elle est diverse. L'Algérie, elle est belle parce qu'elle est multi-ethnique. L'Algérie, elle est belle, elle est puissante parce qu'elle est multiculturelle. C'est ça ce qu'on doit comprendre.
L'Algérie elle est belle parce qu'il y a des Kabyles, parce qu'il y a des Touareg, parce qu'il y a des Ouessou, parce qu'il y a des Psakra, parce qu'il y a des Sahab Tlemcen, parce qu'il y a des Algérois, Santina, Staïfia, Braïjia. C'est ça la force de l'Algérie. C'est une mosaïque. Mais تجيش نتايا اليوم دير تحط غير صحابك غير الناس العرش تاعك. Ça, c'est une décision catastrophique. On vous a donné les noms, on vous a donné les dates. Nous allons continuer à enquêter et j'espère que cette situation va s'améliorer, où là on y trouvera des solutions et j'espère que la présidence de la République assumera ses conséquences parce que malheureusement, elle est pénalement responsable de cette situation. Étant donné que ce PDG, que le PDG de son attaque, il est nommé par décret présidentiel, il obéit directement, il relève directement des responsabilités de la présidence. comme ça, j'espère qu'on vous a استفدتوا معنا في اللايف هذا. أنا quant à moi, je vous donne rendez-vous Inch'Allah demain. Merci pour vos remarques, pour vos suggestions. Et si on peut vous être utile pour n'importe quel sujet, n'importe quel dossier, n'hésitez pas, les messageries d'Algérie partent, vous seront totalement ouvertes. Sinon, nous comme ça, حاسحوا لكم بقاو على خير غدا إن شاء الله.